मित्रांनो, भारताला थोर संतांचा वारसा लाभला आहे। माणूस थोर होतो तो त्याच्या विचारातून। ही म्हण त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरते, कारण त्यांनी मानव जातीला दिलेले विचार आजही तितकेच उपयुक्त, उचित व कल्याणकारी आहेत। आणि म्हणूनच संतांचे विचार या सेगमेंट मधून आपण आपल्या संतांनी दिलेले महान विचार व त्यांचा अर्थ जाणून घेणार आहोत। तर आज आपण संत कबीरदास के दोहे मधील त्यांचा सुविचार व त्यामागील अर्थ जाणून घेणार आहोत। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। अर्थ मराठी। या दोह्यामध्ये कबीरदासजी म्हणतात की दुःखात किंवा संकटात प्रत्येक जण देवाची आठवण काढतात, परंतु सुखात काढत नाहीत। पण सुखात जर भगवंताचे स्मरण केले तर दुःख कधीच येत नाही। मित्रांनो, भगवंताबद्दल प्रेम आणि आस्था असेल तर दुःख आणि आनंद या भावनांना महत्त्व राहत नाही व आपण कोणत्याही परिस्थितीत त्याचं स्मरण करतोच। भगवंताचे स्मरण केल्याने आपल्यात इतकी आत्मशक्ती आणि बौद्धिक सामर्थ्य निर्माण होतं की आपल्या जीवनात कठीण प्रसंग आला तरी आपण तणावाशिवाय त्यावर मात करू शकतो। त्यामुळे कठीण काळ हा दुःखाची स्थिती वाटत नहीं। अर्थ हिंदी। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि दुख या मुसीबत में सभी ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। दोस्तों, ईश्वर के प्रति प्यार और रुचि हो तो दुख और सुख जैसी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती और हम किसी भी परिस्थिति में सदैव उसे याद करते हैं। ईश्वर का नाम जप करने से हम में इतनी आत्मशक्ति एवं बौद्धिक ताकत निर्माण होती है कि अगर हमारे जीवन में मुश्किल समय आए तो भी हम बिना किसी तनाव के उसे पार कर सकते हैं, जिस कारण मुश्किल की घड़ी दुख की अवस्था नहीं लगती। अर्थ इंग्लिश। In this doha, Kabirdas ji says that everyone remembers God in sorrow or trouble, but no one remembers God in happiness. If you remember God even in happiness, sorrow will never come. If we have love and interest towards God, then emotions like sadness and happiness do not matter, and we always remember Him in any situation. Chanting the name of God builds so much self-power and intellectual strength in us that even if difficult times come in our life, we can overcome them without any stress, due to which difficult times do not seem like a state of sorrow. Ram Krishna Hari।